आसी बाबा किए तमे माने तमे डर ना आमे जीवन रे अनेक पाप काम करिचु आजी भल काम करी देखै देबु आम भितरे भी मानविकता अछि कुह दिन को दिन जे ए भंड बाबार भंडामी बढ़ी चलीची हाँ पाप मात्रा एते बढ़ी गलानी जे धरणी रानी कांदुची मुक्तागढ़ राजकुमारी से शांतिलता हाँ से कौठी अछि मंत्र विद्या बल रे बसीबूता करी रखिची करी बंदिनी ए पर्यंत तांकर अंग भी छुई नाही एतिरे कर विश्वास आउ अल्प दिने बली देवे तोते मिलिची चाहा आवास मत नहीं कि जीव हाँ तमे ए अस्त्र रे से भंड बाबा को हत्या करी ता रक्त को से राजकुमारी मथारे लगेइबो तेबे जाई से राजकुमारी मुंडरू से मंत्र प्रभावटा कटि जीवो ताले निश्चय मारबी ताले मते शीघ्र नहीं कि चलो हाँ तेबे आसो चलो रूप तुम चेहरा मत चिन्ह पारनी मुझी तुम आनंद आनंद हाँ प्रिय हाँ तुम तार मो आनंद हाँ तुम रूप चेहरा केमिति बदली गला एपाई केवल तमें ही दायी
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ହଁ ତମେ ସତ କହୁଛ? ମତେ କହିପାରିବ ଏ କାରଣ, ଏ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ତମକୁ ମୋ ବାବା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରି ତମକୁ ତା ବୟସରେ କରିଥିଲେ। ହଁ, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସେ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ସତ। ହଁ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ, କୁହ। ଆଜି ଦିନଠୁ ମୁଁ ତୁମରି ପତ୍ନୀ ଆଉ ତୁମେ ହଉଛ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ, କୁହ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ହଁ, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ସତରେ ହଁ ତୁମରି ଘରକୁ ନା? ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ବି ତୁମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତାହେଲେ ଯିବା। ତାହେଲେ ଯିବା। ହଁ ତାହେଲେ ଯିବା ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତତେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଏଠି ମାରିଦେବି। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ, ଉଠ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ, ଉଠ। ରାଜକୁମାରୀ, ତମେ କ'ଣ ଯେତେ କଲ? ଚିତ୍କାର କଲେ ବି ସେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ କଲ? ଏବେ ତୁ ମୋ ସହିତ ବାଧ୍ୟ ଯିବୁ। ନା ନା, ବାଧ୍ୟ ମୁଁ ଜମାରୁ ଯିବୁ। ଯିବିନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାଧ୍ୟ ପୁରୁଷ। ଏ ତୁ ମୋ ସହିତ ବାଧ୍ୟ ନାରୀ ଯିବୁ। ମଣିଷ ଲୁବିଛି। ତୁ କୁଲାଙ୍ଗର, ଏଇଟା କିଆ କୁକୁର? ହଁ, ମୁଁ କୁକୁର। ତତେ ଟିକେ ବି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଆରେ କୁକୁର ପାଗଳ ହେଲେ କେମିତି করে ଜାଣିଛୁ? ଗୋଟେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଆରେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାରଛି? କୁକୁର ପାଗଳ ତତେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ କାମୁଡି କାମୁଡି ତୋର ଯୌବନକୁ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ଖାଇଯିବ। ଚୁପ କରି ଦଉଛି, ନହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ ଆଉ କିଏ ବି ହେବେନି। ହଁ, ଦେଖିବା। ସ୍ୱାମୀ, ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ମୋ ସହିତ ଯିବୁ। ରହିଯା ମାମୁ ଭୂତ ବେ। ଆରେ ସାରା କମିନା। ରହିଯା ଆଉ ମାତ୍ର ପାଦେ ଆଗେଇଛୁ। ଏ ଶତ୍ରୁ ଦମନ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବି। ଦେବୁ। ଜାଣିଥା, ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଖଣ୍ଡ ବାବା ରାଜିଆନନ୍ଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖା ହେଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୋତେ ବନ୍ଦନ କରି ରଖେ। ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପରେ ଏ କଥା ବୁଝୁଛି। ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନା ମା, ଏ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କର ରକ୍ତ। ଏଇ ରକ୍ତ ଛିଟା ଛିଞ୍ଚିଲେ ଏ ବାବୁ ଜଣକ ନିଶ୍ଚୟ ଚେତା ଫେରି ପାଇବେ। ତମେ ସତ କହୁଛ ନା? ହଁ, ଏଇ ନିୟ। বড়জা, এ কি সম্ভব হইগলা বড়জা? হে মামু, বাহ, এতে শক্তি! পিলাটা জিগলা। সে বঞ্চিগলা। ଆରେ ଭାଇ, আরে ভাই, তুই মতে চিনি পারলু? ହଁ ଭାଇ, আরে ভাই, মো তো বড় ভাই রে। ହଁ ଭାଇ। আরে এই রাজ্য সিংহাসন আউ এই রাজকুমারীকে পাইবা পাই মো বহুত অন্যায় করেছি রে ভাই। মো বাবাকে মারিছি, তোতে মধ্য মারিলি, ହଁ ଭାଇ, রাজাকে মধ্য মারিদেলি। ହଁ ভাই। মতে ক্ষমা করে দে ভাই। ନା ଭାଇ, ମତେ ଆପଣ କ୍ଷମା ସେମିତି କରିଦେ। କହନି ଭାଇ। ମୁଁ ବହୁତ ପାପ କରିଛି ରେ ଭାଇ। ହେଲେ ଭାଇ, ଭାଇ ହଁ ଭାଇ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛି ରେ ଭାଇ। ରେ ଭାଇ, ନା ଭାଇ, ଆପଣ ସେମିତି କହନି। ହେଲେ ଆରେ ଭାଇ, ହଁ ଭାଇ, ତୁ
ସତରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛୁ ତ? ହଁ ଭାଇ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି ହେଲେ ଆରେ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ହଁ ଭାଇ। ଆପଣ କାହା କଥା ମାନି ଭାଇ ଏମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି ହଁ ବଢିଆ କହିଲ? କଥାଟେ କହିଲୁ ରେ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ ମୁଁ କାହା କଥାରେ ପଡ଼ିନି ରେ ଭାଇ। ଏ ମୋ ମାମୁଁ ପାଇଁ ଆଉ ଏ ଶଳା କମିନା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କାମ କଲି ରେ ଭାଇ। ତମେ ହେଲ ଶୋକନି କଣ ଦେଖୁଛୁ ବେ ଶଳା? ତୁ ମତେ ଉସ୍କେଇକି ମୋ ଭାଇ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରେଇଲୁ, ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଲେ ଶଳା ମତେ ଏମିତି କଣ ମାଙ୍କଡ ଭଳି ଦେଖୁଛୁ ବେ ଶଳା? ବାଘ ଛେଲି ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ବାଘ ବାଘ ଛେଲି ଛେଲି ରହିବା କଥା। ଏ କଣ କଲ ଭଣଜା? ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବୋଧି ଦୁଃସାହସୀ ଆଉ ତମେ ଗୋଟିଏ ଶୋକନି ମାମୁଁ ପାଗଳ। ওই এটা কাଣା কল ভঞ্জা? যার বেকার টাকা টেনশন করে আসছে না, টেনশন ମୋ ଉପରେ ବହୁତ টেনশন। रे भाई ए शला दुई जनक पाई मु काम कली रे भाई। ए दुई जनक छाड़ीबा नहीं रे भाई। शला म सुनार संसार को चुना कर देले माने। याको एमिति माड़ देबा ता जीवन पूरा एठी शेष हो जीवा। চুপ কর। ए तू चुप कर न तो चंदा मुना को पूरा फटाई देबी। তুই এইটাকু পত্নী ভাবিকু তাকু রক্ষি তার করি বলু এবে খেলটা উল্টি। हाँ तो पाई कली बे तो बुद्धि रे मु सेमिति काम कली आउ शला कमी ना पाई शला को छाड़ी भी नहीं। এ পুড়ি তো এবে ভাই তো সম্পত্তি সবু খাইছে তোতে গলারে ভোগ কয়। सेतिर असुविधा कौन है मो भाई खाइब खाऊ। ଆଉ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହଉଛି ତୁ। ତମେ ଥାଅ ମୁଁ ଚାଲି। ଏ କୁଆଡେ ଯିବୁ ବେ? ଏମିତି ମାଡ଼ ଦେବି ନା ଏଠୁ ଯିବାର କଥା ଦୂରର କଥା ତୁ କପଡ଼ା ଖୋଲି ଯିବ ତଲାରେ। বারবার এইটা মারছে মুখে খুঁটা খুঁটা। ହଁ ଭାବି নে ওয়া এ বাবা তুই যা রে নট তুই যা রে পাগল। আবে ମାଡ଼ରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଖେଳଟା କରିଲୁ ସେତେବେଳେ ପୁରା ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ନା, ଏବେ ପୁରା ଛାତିଟା ଫାଟି ଯାଉଛି। ଆହୁରି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ভঞ্জা টুরা জীবনকে কন্দাইলু তুই রে টুরা জীবনকে কন্দাইলু তুই মামুকে পিটলু মামুকে পিটলু রে রে দুর্গতি হই গলে মই রে দুর্গতি হই গলে মই। ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଦିଅ ଏମିତି ମାଡ଼ ଦିଅ ନା ପୁରା ଚାଚମଡ଼ା ପୁରା ଖୋଲି ଯିବ। ঠিক আছিল মতে ধরে নট ভগবান আসো নোবলা হেছি ইনস্টাগ্রাম চালিছে দেখি আসো আবে ମାଡ଼ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମ? ସତରେ ତ ମାଡ଼ ତୁମକୁ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଥିବ। ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆହୁରି ମାଡ଼ ଦେଇଦେବା ଲୋ। ঠিক আছিল ହଁ ଆହୁରି ମାଡ଼ ଦେଇଦେବା। ভালো যে মা
बापा मुझे उचे ना हो पुआ और भूल नहीं करे ना बापा जुआ को मोर हुआ हेलो ए सखी माने ताकू जीवार बाट खर्च दे दियो लो ए दुई जन को बाट खर्च दे दियो ठीक बाटा अछि खर्चा दी दियो धनो दे दियो ए दुई जन को बाट खर्च दे दियो धनो बाटा खर्चा दे धनो लाख पाना गो ये बुआ उड़ी बाबा करा गो पिया पिया नहीं करे गो मते बड़ा डर लागसी पागल पागल पड़ा है चुमा कर दी दो नहीं वाला के करेंगे, खाली मते बड़ा डर लाख लगता। पास चुमा कर दी दियो पोला भी ना बोलते जे तो तुम मार दो खूंटे सोइली बुआ चुमा दरकार के Love you, baby. Mwah, 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 mwah. ए बौला सतरी ना तुम बहुत माड़ देइछा और सीमाने छु चाली भी जाई छंती हेलो हेलो पा करी बालो रे भाई आनंद अरे भाई भाई तू बापा नाई बोले चिंता करने रे भाई मु तो बड़ भाई अच्छी मु तोते आज यही शांतिलता सहित बाघर करे रे भाई